মঙলবাৰে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন ধনশৃঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত থকা খাগ্ৰাবিল গাঁৱত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই ৰাজহুৱা সভাত উপস্থিত থাকে আছা ধনশৃঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি দেৱজিৎ নায়ক, সাধাৰণ সম্পাদক জন দাহাংগা, যৌথ সম্পাদক বিজয় নায়ক, সহকাৰী সম্পাদক বিজয় মামাচি, প্ৰচাৰ সম্পাদক প্ৰদীপ ভুইচৰ আৰু মুখ্য উপদেষ্টা জোচেফ ভেংৰা। লগতে সভাত উপস্থিত ৰাইজৰ সন্মতি মৰ্মে ৩১জনীয়া খাগ্ৰাবিল প্ৰাথমিক সমিতি গঠন কৰা হয়। आशा जिंदाबाद 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 आशा जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे प्राइमरी कमेटी जिंदाबाद 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 खकड़ाबिल प्राइमरी कमेटी जिंदाबाद 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 खकड़ाबिल प्राइमरी कमेटी जिंदाबाद 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 জহাৰ নমস্কাৰ। আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ধনশৃঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত থকা খাখৰাবিল গাঁৱত এখনি সজাগতা সভা পতা হয়। এই সজাগতা সভাত আমি আদিবাসী জনজাতিৰ জৰ্জৰিত সমস্যাবোৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হয়। যেনে ধৰণৰ বাল্য বিবাহ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ লোকসকলক অতি সোনকালে এজনে আনজনৰ লগত মানে ভাল পোৱা বা যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাৰ পিছত পলাই যায় বা সৰুতে বিয়া পাতি পেলাই বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন দেখা দিয়ে। লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আদিবাসী জনজাতিসকলৰ শিক্ষাৰ সমস্যাৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ বহল ভিত্তিকভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু ভূমিৰ পাট্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যায়। কাৰণ আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ বিশেষকৈ আমাৰ আদিবাসী জনজাতিৰ ভূমিৰ সমস্যাটো দেখা যায়। সেয়েহে আমি আজি খাখৰাবিল গাঁৱত এখনি আছা ধনশৃঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত এখন খাখৰাবিল প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰা হয়। এই প্ৰাইমাৰী কমিটিত আমি মদন সিং গৌৰদেৱক সভাপতি আৰু পুৰণ কেন্দুৱাৰ দেৱক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আমি ৩১জনীয়া এক মজবুত কমিটি গঠন করা হয়। এই মই আমি এখানে সংগঠन बनाए दिली এখানে हमने ओगला के दृष्टि से देखे लगे कि कौन गुला भार होते कौन गुला ब्याह होते এখানে ছোট ছোট छोरा मन जो शादी ब्याह हो गए पीछे एक बोधराम भी हुआ था है ना पीछे 2 दिन में এখানে ছোট ছোট छोकरा छोकरी के भालपुआटा का हैला ওটা ভালপুয়া নাই লাগে একটা মরম লগা লাগে অ্যাট্রাকশন কাহেন যে ওটা মরম লগা এখানে যেমন ছোট ছোট ছোড়াগুলো ভালপুয়া হয়ে যায় এখানে যেমন উমায়ের হয়ে যায় 24+ হয়ে যায় উমানকে ওটা ভালপুয়া না লাগে উমানকে লাগে একটা জীবন সঙ্গিনী চুনে কে একটা সময় লাগে এখানে যেমন ছোট ছোট ভালপুয়া হয়ে যায় উমানকে এখানে ভাল লগা হে লাগে এটা ভাল পুয়া নহয় ভাল লগা কারণ কি আজ উকে ভাল দেখলেন উখো মরম লাগে কাল উদিকে দেখবেন উখো মরম লাগে লাগে না কাল হুয়া নাচে যাবেন শাদি বিয়া যাবেন গুটিয়া যাবেন হুয়া ছোকড়াকে দেখলে ভাল লাগে গেলে হুয়া ছোকড়িকে দেখলে ভাল লাগে গেলে ওরকম से 2 दिन में जैसे काम होले घर दिखे थोड़ा गाड़ी आए दिले से ना मैं घरे नहीं रहबो चल जाबो छोकरा का दिले कथे गाड़ी आथे नले से आए जाबो ओ गिला के हमें संभाल के अगर जदी छोटा छोटा छोकरा छोकरी मन भाइयो गेले बोले सामने के घुराय आने जे जिमाय दे देख नहीं काली की उम्र ना है जेखान रे उम्र ना है जो पहले उमर शारीरिक संबंध करार पीछे गर्भवती गिला हो जाने छोटा छोटा छुआ गिला छोकरी गिला से टाइम में जेखान সন্তান প্রসব করেন যে সেটা বহুত কষ্ট পায় না কষ্ট পায় के पीछे एक मन तो मरियो जाए मरे ना ओगला के हमने के बहुत कंट्रोल करके रखे लगी विशेष करके हमने के अंचल में जेमन हमने के एखान जे उपयुक्त व्यक्ति माना है वो मने कंट्रोल करे पाबो के दूसरा हमने के धनशृघाट से ना आबो हमने खबर पाले आबो तुनी जाना पाले है हमें तो नहीं जान पाबो पहले हमने जेमन कमिटी माना है वो माने वो टाइट से जाके देखे लगी ठीक है क्लियर कहाँ যদি কোনো ছোট ভালো বিবাহ হতে হলে তুমি যাকে इति करबा और मेन पोल एखन बोलो से बहुत भाग आथे न मैं एक सजेशन देख चाहूँ ना हमने के प्रोफेशन से बतिया के
2 दिन खातिर हलो से मन कस्टडी में बुलवाए था जन चपड़ा गिला ले गए बा छुपली में उमन के बेसी ना माने खाली बात करके तो हमनी के भी काम हमनियो सपोर्ट करबो 2 दिन खातिर जो कोनो छुआ के जो तुम बुलाए दिले जे गांवटा नीचे से सुधे जे দাঁড়ায় যাবেন ছুয়াগুলো হলো কথাটা এখানে তো যেখানে থি লাগে সেখানে নাই দাঁড়ায় বুঝালে নাই বুঝে না তাহলে কি উমান কি কাজ হয়ে যাচ্ছে এই ছোট উমারকে এইটা संतुलित एकदम संतुलन नहीं रहे एकदम इतके उद्योग होता है सर मोर हिसाब में मैंने मोर का इतनी लाइट चाहिए 2 दिन जो ढुकाई दे रहे से और उला देख के डराए और सेकंड पॉइंट में है माटी बाड़ी हमने के गांव पास के बड़े बहुत चोर लोग पर और खोए पर डायरेक्ट पूछे चाहूँ मैं हमने के बहुत के माटी बाड़ी नामचारी है